Guys, ito guys, nag-low power ulit yung puso canter guys. Ito yung puso canter ni sir. Si sir, Chinese man yun guys, yung mayari. Then, ito guys, tatanggalin namin to ngayon guys, yung fuel filter. Sinakita namin yung diesel nya guys, medyo parang namumuti yung filter nya guys. Ito, last time natanggal na yung check engine nya, tapos bumalik na yung lakas nung pinalitan namin yung fuel oil, air filter. Ito guys, oh, yung pinalitan namin. Ayan, sir. Tanggal namin sir. Oh, tanggal malinis. Oh, tanggal tapos Malinis. hindi malinis sir, disposable type yung filter. Kailangan palit buo. Ha? Kailangan palit buo. Na alasyan ko na, hindi wala na. Wala pa sir. Alas 3 pa. Alas 4 pa lang. Malayo pa. May oras pa tayo. To, tanggal namin na. Malapit lang benta filter. Oh, palitan. Palitan. Ay, ito tatay. Ito sir, ito filter. Palit. Oh. Bili lang. Oh, bili lang yun sir, yung filter. Tanggal namin na sir, filter. Ito, tanggal na yung filter. Para bili. Mga suki, palangga. Palit natin filter. Kasi low power. Sinalupin to. Bili ka, bili. Bili yan. Ha? Bili. Oh. Bili yan kayo. Assembly yan. Alam ko na. Open pa. Oh, Open pa. 5 o'clock. Diyan lang Tetuan lang. Diyan lang, malapit. Oh. Boss. 14. Oh, kami tanggal na ito sir. Diyan lang mo. Yan, yan. Ay, hindi siguro mo. Na kung punta doon, sirado na. Malapit lang. Na estrada nung. Ano yun na estrada o? Estrada daw. Tetuan. Oh, sigurado sir. Oh, sigurado. Yan sir, oh, yan sira. Marumi na o, marumi. Oh, yan din sa loob. Marumi. Marumi. Oh. Sa loob. Fuel filter. Oo. Mamakan na ito. Sin. Sir? Mamakan na presyo. Mga 3.8 siguro sir. Ah, 3,008. Ito hindi.